ba triba subwa banangini balonji bangumu ya chifafu cha 50 tujomba twa 350 tongomo wa muta kutujitu tangoma ngomo amba kufwa kola ini anchai jisikajilenga ku ngumu yetu seni nyeu wai kajadika bilubienda bya kwanda muna harbitangila mianda ya jilono ja masungla wai kafila mianda aishi janda muna kunkonku ivu senko muteta mwa kwa bayane bana bayitonda ko mwata mulu jilo kututakasha mitu ya bantu chenmanyi ni mwanda dumika luke vili kupokesha kwa mashi abana bayitonda ko mwata inasha beneseni baikele fatoko ba ujajika bwa ni masungla ajiko ku mukane mukangana manaka wabulongoloji bwa masungla masungula munda mwa itonde ya Kongo wa mungalata bukelenga bwa jitongo jetu bwa ika filan folanga milion ya dola mwana mwana Amerika luka wana makumia satu inai kujiseni muluiji lwa kushikuluja kanemu kangana manaka wa masungula ni kushikuluja mulai mufile kudifumu wa itunga pa ujadika kanemu ka chikumbu chikulugu chichike cha mula meni mikanda jikombu jabukelenga bwa itonde ya Kongo mungalata bulembu cha mabangumu yetu ba tajibasi wabata kuna kola ini anshaidi fikajilenga kungumu ya tujomba twa 350 makulu wa chiba tuikangulai ni janda muna jabilu bya seni kunkonku yivubikala bajela ya bato masa chitwa minu mibangu kulibene katolo wanga anyi bene senko bo bajadika bwana masuna ka kala ko kunasha bilu bya seni bya ifalu kasalonsu bwa kufingasha mulonda pajiba ni kujadikila baleji pala ba senko bwani senko ken nubukenji bwa kulongola masungula munda maitonda ko mwata nasha ni senko kenu manya mulimunda mwa masungula nasha kadikuliseke ku bajadiki bwani ngana manaka walwendulu amasungula ni kan chaba kuneme kibwa munda maitonda ya Kongo mwata tulondai kumpala kwa biakula kula bia bene katolu wangonga baribika babikile ni senko zumomekele jilonla ja masungula kimufunga maboko na sha bilu bia denika jima bidibika le bielelu bila bijajikile bana baitonda ko mwa tabwani kanu lonji miki ya chinjangu jangu idimukana mwa bene katolu wangonga baji bapitisha jiba ja kuya kayisha bena Kristo ni kwambula anyima yabo kwa maweja kadiba kadiba jibuinka muchijiji bobi na nkushalanu bwa bashara babifitu mnafanka batuvula mbede baitonda ko ngwa mungalata seni nyeur mwikala ujarika bwani masungula ni kalokoku mukane muka ngana manaka wa jilongo ja masungula muchifafu chishima cha jitonga ja Kongo wa mungalata hakumbusha bifafu bidibikala bitukutan vita kujitonga ja Rwanda kulusekeku tumanisha bwani badibikala basharika bidibwani seni kena mwa kujicheka ku market KK anyi luzakalu lwa aba barikaba ibamanya mujimu wa masungula na sha chakumanyika bidinchani zubumo mekele jilo belelu jampetu uli mulongo mbola kuji Nikola Kazadi bafiji mfolanga ndole ya mwana Amerika milion luka mamakumia satu ni nai mubianza bia seni bwa kukolesha kabiji bukola ni mukichikichi wa luendulu wa masungula adiminjile munda mwajitunga ja Kongo wa mungalata ikale nchaba kupatula banfu mbapia bapepe kontoni bajikombu jabukelenga bwajitunga jetu chenze jechi chilichika chijari kile kabidi bana baitunga ja Kongo wa mungalata bwani chabushwa masungula ni ikala ku mushindu kai ujibantu badikaba imbulongo libwa masungula kaji babanga kupesha bantu mamanyisha adi mafuana kututakasha mitu ya bantu hadibobu kaba ibamanya kukadi jinu kukadi jikala na sha ho mwandeu beneseni badibikala bajadikile bana baitunga ja Kongo mwa tabwani tubatangijila bobu mbajini buko keshi bwa kutujadikila fikala kumasungula kakiwikala koku senikere mwa kuchini mwa kutuambile na sha kimujidenika jima ujadika bwani ngana manaka walulu wa masungula ulimukane mukenda kakwena bwani bwa kuchina na sha tutunuka ni ngomu yetu Moise Katumbi Chapwe favuyu mwikala mujinyunguluka ja jisesusha ja basungula munda mwajitunga ja Kongo mwata tujinunko mukindu bivundu bibikala bienza kana mubivundu emu nyeu mutelenga wampulushi mututa mushikumakuma mwika kwata mfumunu mulomboli musonsoji wabansonga bitenda bya ensemble bwa muchifafu cha kindu nikurusekeku baribikala bafije bikola chenzi je chichika chichineme kamanema abu mutunasha bwalu mbukelenga bwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kimbukelenga buri buhokesha mashi abantu panshi nasha kulunga luseka faji mzubu mwomeke jilo belela jampetu upesha seni milion ya ndola mwana Amerika luka wana makumia satu ni naibu wakulonlo kwa masungula batu mibwa ba bena matunga masanga bena elopa nyeu ba kangi bisaka biabu anyi bibuta biabu ba ibe finga na mwabu ba jomboji masungula ni babenga mwakuto makasabu kuluendu lwa masungula alimikala minjile munda mwa itonda Kongo wa mwangalata tulondai
Chisumbu cha bejisangi bwa bena elopa chilo munda mwa jitunga ja Kongo wa munga latani anu mbwa kutentekela masungula pajibeni jitunga mwina bajele lukongu bwani bobo wabaki bajibika leba tushabeya kulusegelo mpatukilu waji bwa jitunga ja Kongo wa munga lata mukufeisha Paul Kagame mfolanga ni bingoma batumini mwini ni basalai bwa kushabeni jitunga ja Kongo wa munga lata kajimunda munya mbaba baloni mbalo bwa kutentekela masungula mbwa chini kaba tubanji kuyeka tentekela masungula munda mwa jitunga ja Rwanda nasha mbwa chini kaba tubanji kuyeka tentekela masungula munda mwa matunga akumitumba ajitunga ja Kongo wa munga lata nasha jitunga jetu jikaji chelekayi jabu chamwa cha mutanda ni wabu nsubu wampanyini wa bintu ujibu bwa bantu kebe nukweze nukweu anubo bele chanza mulu kabia nebi kumbana na shafa jitunga jetu jikala muchukondu chabuji kajidi bushuwashuwala ni munga lata mushuwashuwala muneme kibwa kimuji bena inyo elopa bavunga mabukiabu bapigana kwabu mukushadika kwani kaba kukala kabili kubutentekeli bwa masona nasha kadicho chenzi jechika tuene mwakututekeje nasha bwalu vita ya buji sangi bwa bene elopa itubika laba kutamunda mwa yetu Kongo mwata ki mitu adijeni Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nasha mitu adija kacha kumubutu kufika yi kushifa yoyi muzelo rande zire Kabila kulisha yi Joseph Kabila to ni kundekelo wabukelenga bwenda ni Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kayi ena mwa kumulekele nasha kibwalu kayi bana baitu ndia Kongo mwangalata kimba muna wo mwande oni bawo chuka nasha bwalu kawe ena mwa kupangisha lwendu lwa masungula nasha masungula ngadi minjile munda mwa yitu ndia Kongo mwangalata ikali nchabo kufatula banfu bafya bafya kontoni baji kombuja bukelenga bwaji tongo jetu mutukaribu muna mbungu waji sushi njise suisha ja basunguji munda mwa yitu ndia Kongo mwangalata mmano kutampo komba tutunuka ni ngumu yetu ano mbulongoloji bwa masungula mwena mwabu musachisu mukulu wanzambi ki mwena mwabu ngalasi kurisini nyevu mwikala lelweu kuchilala bengi chidibika la bengi Fleuve Congo Hotel kumpelo kwa baki shinu bajani baka mwana kumwani banyo limba mwakubu mvujene mbulon buchama bulongoloji buji inabu kumasungula adimwikala mufila mpala bonfu mulomboji waitunga dia Kongo wa mwangalata ni kulusekeku baika muteleja mulon buchama ngelu wenda wamenji fere bitanyina kontono na jikombu dia bukelenga bwa jitunga dia Kongo wa mwangalata nzambi mwakumufesha jikombu anyi kontono nu wa jikombu dia bukelenga bwa jitunga jetu ni kuchibanda banda tujinunkweu mu chifapu cha kolezi muji Fifi Masuka saini Marie Therese muya kasonsola bena muchacha fabili bitangila masungula adimingila munda mwa ya Kongo mwarata bwakufatula banfu mbapya bafya balombodi bajitunga jetu Fifi Masuka saini waba chaji kibwa nenu nkaye nunji bantemu bakumuno mushindu jilwalaba luibaka kolezi muibaka mulabaka kubu muimani kanzubu mkujambulishija Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ofumuji munanga jitunga ya Kongo mwarata bikola mufita banfu mbonsu basanga baka jitunga jetu bamanya ni kudusekeku Fifi Masuka saini waba jadi kibwa nikakwene mungu muntu uno asungula mulu alaba ni mukolezi hadi kakuyi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nasha kakwene mungu muntu uno asungula nasha muni bomu na binji jimbiemu uhumu wake njisanka kuji banfu mubonsu ba byote bidibika lebi kwa takaja kolezi bidibika lebi kwa takaja kabidi muchacha kulusekeku bayeke bavukoku kulusekeku kuvuka bidi bantu bunyi kabu yikubala bavubalwa bwa kumutwa nyama kumikono kumusharika bwani iyo tudibita buja jibikira jeba ni tutsungulano namba wa makumya bidi muja amatuku makumya bidi angondo aji kumini muibidi muikali jitunga ja Kongo mwata mwakunjila masungula ikani chaba kufatula banfu mbapya bakontoni badi kombuja bukelenga bwa jitunga jetu mu kufunda kwa mikanda mufiluka mu myanda ya kufunda Nicole Kambayi Bwacha mufiluka mu myanda ya funjilu nyeu wafatudi mukanda mufya uli mwikana lulabulu luikala lushitama lulabulu luimpa lujilutuvuluija kutuli bafuma kutuli tuibatangila lulabulu elu ni lwa mukandeu nyeu mutekela fati shindai chili mwikala ubikila bwani nvita ni mako kianganyi muunda mwa itunga ja Kongo mwata kumbukila kuchilimu cha chinunu kama chitema makumia sambo muni chitanu to ni chilimu chuti na chechi cha bidoni bibiji makumia bidini chisatu nikulusekeku muno bibiji jimbiemu mukandeu baika utochala kuji mulongesho wa chikunda Kambayi Bwacha uri mwikala mumanyi mufiluka mu myanda ya nsumuna jitunga jetu kadikabi vubikandika Nicole Kambayi Bwacha mufunji wa mukandeu mwakutumvuija mushinduru mwikala muwelele meji ni ubikila bana bayitunga ja Kongo mwata basanganteta mwakulabula mukandeu kumvo lunge nyini meji lujiluika lujadika mukandeu bwakumanya bwena Kongo bwinenge kuturi bafuma kuturi bashadika ni kuturi tuibatangila nanga chikondo echi chili basombo edi bayitunga jetu bikala bavula basanganteta bakebanu mwakukosa jifu jayitunga ja Kongo mwata nikufokesha mashi abana bajitunga jetu mundu jilwa kwibani kubutula mabanji amwishi mwabuloba ajitunga jetu
ni kundekelu kwa ngumu yetu tujinai nunkweu kukivu wa kumutu tunishati kaibwa ni kukivu wa kumutu nyeu bulongoloji bwa jitonga ya Kongo mwata anchi munda kulenga bwa jitonga yetu bai kafila biakuja ni biakunwa mukampo nyaka aba badibikala ba nyema mvita kulusekeko biakuja bibikala biakijila ni jisanka ni kulusekeko munu bamu binji jimbiemu bai na banza babunyi bai kapeta manga bai kapeta kabidi chakudi chakuno kabidi chakudi bugira mashika mundu jilo akaba chake bwa chimunda kulenga bwa jitonga Kongo mwata kinchi badekela nasha chijinabu mundu ji lwa kukeba mushindu wa kulu champinjeu mabionsu ili bantombo jiba pangi jitala kubi fata mwakuba kebele kabidi mushindu mwimpa wakufingana bo myaba yabo mu jitalala eyo ba wetu utosanga toskira bala matulu nkungu mu yatujo matotele 50 mwakulu washiba memangi manyapa chintama tulijai kajosha biakula kula biabena senko bilu bia seni bia ihoro kasolonsu kwanda mna bwani senko kingu julongolo le masungulo mna bwa itonja Kongo mwa tanasha seni kurumanya mwabuka jinu mwabuka jikala masungulo ni kala kumunda mwa itonja Kongo mwa tamukanemu ka ngana manaka wa seni ni kanemu kabirika chibungu chukuru chichige chambula meni mikanda jikombu jabukelenga bwa jitunga jetu nzubu momekela lobela lampetu nyewa ikafila mfwalanga milioni ya dola mwana Amerika luka mama 300 kuji bena seni ni kulusekeku bena seni badibama no kupeta mfwalanga ibo kulongola masungla kana shondi bika nunkwe buji sangi bwa bena elopa nyemba funga bibuta bya bumbu kamondo maitonda kwa mwanata muchinsunu sunu babenga mwakutentekela masungla etu eyo bawe tutwasanga twaskira bala matulu nkungumu ya tujomba totele 50 mwakulu washiba memangi manyapa no shala ibileng. Président de la République. Autant Patrice Emery Lumumba et ses compagnons ont lutté pour l'indépendance politique du Congo, autant le Congo a encore besoin des fils braves et visionnaires pour arracher tant soit peu l'indépendance économique et libérer le peuple congolais du cycle infernal de misère dans lequel il est plongé depuis des décennies. C'est dans ces cadres que s'inscrit la vision sans ambiguïté du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de la lutte pour l'indépendance économique son cheval de bataille. L'élection de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, par la volonté de Dieu et la confiance du peuple congolais, exprimée à travers les urnes, de les placer à la tête de notre pays durant ce quinquennat. Soit disant en passant, nous exhortons le peuple congolais de lui accorder un second mandat afin de booster les réformes entamées. Kiese bapangi kukutana bino dia kana kokila kilomba bubu mutino manaka na beko kubamaka samu na bantawa na beto na dinga kikongo kantina tola beto zibula mvimba beto bakantete na bukufi bantawa na beto na kizunga Nord Kivu mbura matadi ke sindika baina tinaka bankindu mutino meza batina ndambo ina kuna bapanga na beto kena komona pasi kansi bima kudia yao ikede mfuno mingi samu na kusindika mutino batinaka bankindu na dizulu ya mtoto na beto ya Congo Democratique. Bosi Bantodolo mutindo yakina kubama na mvula betukele mafunda zole 13 Moise Katumbi Chapwe yandi fuluska kakingu kanti na ntangwa yi lufu mosi na bau bosi betukele ndakana bantu na beto na inda na ndambu ya seni mambo tubaka ngangambu ta Fredelo Ambongo seni mevutusilandi na kutubati Bantodolo kevwanda na mvula betukele mafunda zole na tatu mutindo ina ya tubamaka na Luzaiso.
Mbote na beno bapangi kiese samu na kumona diaka na kokela kilomba bubu mutindu manaka na beto kubamaka samu na kuvana beto kintwadi kanti ntete beto zibla matona beto na kizunga ya Nord Kivu kuna beno fana zabati bapangi na beto tinaka bankindu kulandakana manaka mutindu ya tubamaka na tola mbula matadi bametu bati bakesi ndika bawo na bima kudia yavana bankisi samu na kutalina na ndambu ina bakere ba Congolais kanti beno meza bati bawo tinaka bankindu kanti bakindu na sala kanti bamfana kutaka na ntoto na beto mutinu na mpasi ya bima kudia yavonda kukondwa bankisi yavonda kukondwa maza ya mesalati mavimpi na bao ikene Mbo TV na ndambu inakuna na ndambu yankaka mambu metadila mfumweto ngalasi kurusini yandikele mosi ya bantuke na kunanina kiti ya kimfumu na inti na beto Congo Démocratique lukatokani usalamaka na Nzadi Congo kuna na Fleuve Congo Hotel yandi mosi vandaka kuna ngalasi kurusini yandi meteta dilioko yandi mekatula mwanzi samu na kusansula kanguti yandikele mfunu samu na kudiata kufana na ntola inti na beto katiki ntwadi na mosi ina kena kutuamisa ki mvwama tope kutuamisa manaka na yandi Maître Ngalasi tope Maître Jimmy Ngalasi yandi kele kintwadi samu na kutanina kuvanda bumosi na yandi pi yandi baka kiti na mutimosi ya Mbote kuluta samu na mantodolo mutindo yakeno kubama na ntoto enti na beto Congo Démocratique na ndambu yankaka benumaza ti Moïse Katumbi Chapwe yandi kena kulandakana manaka na yandi bosi yandi kele na kutatamana kusindika kusansura kangu samu ni vanda mosi na ntola yenti na beto Congo Démocratique samu na batodolo mutindu ya kena kukubama na ntoto eti na beto Congo Démocratique benmeza bati konto muntu kena kunwanina kiti na yandi samu na kuvonda mfumu ya insi na batodolo kena kuiza Moïse Katumbi Chapwe kilumba mazono yani vondaka na Kindu na manima kukatuka na kizunga ya Maniema vana yani metubila kanguti yani kevonda kintwadi na bau samu na kusindika luzingu na beto bantu ya konto kilumbu sika na yandi mekuma mfumu ya insi yandi kesoba ba mambu mingi mutindu luzingu ya bampulusu ya vonda ya bamakesa na beto Moïse Katumbi Chapwe yani metubati yani mekakuma mfumo inti yani ketunga diaka nganda bansaka ya nene yina lendaka na kuyamba bambudi ya mutopi na inza ya mvimba kanti diambu ya kiadi mosi na bau bakamaka na bamambu lutaka kuna pi yani kufuaka mutindu na yatu bamaka na ino ya Augustin Matata Ponyo mosi ya baina kena kusindika Moïse Katumbi Chapwe yani luta mfumo wa insi bosi bantu mingi pi lwalaka na yao bakena kutombula ndinga samu na kiadi mutindu mambu kena kulutila Mutindu mosi ya nzodi ya kimvuka Ensemble pour la République kufuaka na ndambu ya Kindu Maurice Mabiala yandi kele nzodi ya kimvuka na yandi ime sansula beto na kutubati mambu ina yalanda baove na Congo Central nini ngene ndatubila beto mfumweto Maurice Mabiala mambo ya ime salama na Kindu kuna kisika tata Moïse Katumbi kele samna kusanikisa nkangu ya Kongo ya ikena tatu kutula kupesa nikimfumu ya bwala ya sam bamemona ti betu noto betu memona ti mutu foti nunga ya kudiatisa bwala ya kele tata Moïse Katumbi Chapwe me pasi mingi na ntima kutala bapolusu ya imefuana kutani na beto batu na bima beto batombola minkela sana kuvengumuna bapange beto antuka mambo ya beto sepelana yao ve beto na Congo Central buzoba ya beto zola mona ove pe na Congo Central beto kana kubonga masango ya batata Moïse Katumbi na mutindu ya Mbote bapangi nyonso ya vile ya Matadi bapangi nyonso ya Congo Central ya kutelema beto kele parce que beto kana tatu ya Tsobolo beto kana tatu ya Tsobolo mambo ya kulanda kana batu ya mbetama ya lutaka beto vanda kondania otangu nyonso Kindu tata Moïse Katumbi kena yao ya wina me beto kana mona ntima pasi beto kantati nanga tangu yai mutu ya katuka kote moski ntwali na beto amekuma na kisika ngo nanga tintsobolo mekota nzoka nde beto nguza sala wa kopie kole mambo to vana telemina ya yimbi ya weka na continue kuveta batu manduki ya kele Mbote ve beto yangana na yo ve ata fioti ya keba arte beto kena kukondane avec beaucoup d'énergie mingi fumweto Maurice Mabiala kasi seni mutini memeza bati yandi metelemina Fridolin Ambongo nganga mbuta ya dibundu ya katolika na bamambo yandi tubaka ati bantodolo kevanda vebo si seni memfututias de Kivu mambo nganga mbuta Fridolin Ambongo tubaka ya mesala mvolangani na ndambu ya wina seni mesonika luzaisu samna kutubila nkanguti bantodolo kevanda
mambu ngangambu tafridole ambongo tubaka ya kele samu na kukotisa bamvolangani beto manaka na beto na seni beto kena kunua na mvita samu na bansodolo ya salema na ngonda Desemba mutindu ina beto wizanaka na beno kangu kanti beno landa veba mambu ina tu mamaka fridole ambongo samu ya kele mbote ve na tango ya inti na beto kena kusosa bansodolo ya luta na mutindu mosi ya mbote mambu ya yi ngangambu ta fridole ambongo tubaka papa Emmanuel mevutusi la beto kivu samu mambu ina ya mepesa wongati bansodolo ke vonave nini beto le na lunda papa Emmanuel na mambu fridole ambongo mikatona kutuba nyemeza ba stratégie ya église catholique ke vondaka nini na chaque élection na bola yae bake vondaka na candidat ba una poche bamika mona candidat ba ok un peu anike diaka favori presque vers la course ba ekuzana ba stratégie ya façon ba o samna ko démoraliser nkangu bon bake libre mutu nyonso na ba stratégie nandi mais samna ba collègue député ton kangu nyonso d'abord ya mbanza matadi pe ya Kongo ya mvimba mukena kulomba na beno tala wapi beto mekatuka makelele nini meluta asamula batsodolo yae maintenant bubu kaka à 2 semaines non batsodolo kele beno meka cede yake kupesa victoire na stratégie ya El Mosply batsodolo kele beno landa seninde ke voix autorisée batsodolo ikele beno se préparer banda na campagne parce que kuma na campagne et tibete kuma le 20 décembre beno mona wonga ve mutu mosi ku décourager ve beto kwenda batsodolo kele yake ta ya ogazo ya suka sabetu tanina mambote ya bwala beto pe ya nkangwa beto betu zimbana ve betu bana matadi batie ba jeune yake kuna na mputu hiki mingi ba yeko esala kuna kana kusala na ba morgue ve na ba jardin pourquoi ve betu na sala ba projet ya modele ina na bola betu ya Congo una na mbanza betu ya matadi yake katusa chômage na ba jeune et puis betu pousser population na consommer bio yake katusa ba maladi mingi matono mingi kanti na ndambu ya kaka betu vandaka na Pullman Nicole Kambai Bwacha yani vandaka kintwadi samu na kutani na mukanda ina ya impa bamesonika na nina metanila bankindu kina kuluta na ntoto enti na betu Congo Democratique mpina ntwala na yau yani vandaka vana yani mosi longisi ya basikulu ya Zulu Bwacha Jean Kambai samu na kumoisa betu ti ya kele mfuno mingi kuluta na mukanda ina samu ya munana na ntwala ya nkangu ti ya kele mukanda mosi kile na bimangu mingi ya kele masoniki mosi mepesama samu na kusindika beto bantu kanti dibanza ina bakamaka na tola samna kusindika mfumo eto kintwadi na Nicole Kambai Bwacha pi komunisa ti ba mambu ina kena kuluta na toto enti na beto Congo Democratique beno lindaka na kutanga yao na mukanda ina ba mesonika ti bankindu na toto ya enti na beto Congo Democratique beto kwenda na boma na mbanza ya boma benweza bati mbanza ya boma bamekumaka bokila wa Ukraine kanti gima ya zola sansula beto tete samna nini mbanza boma ile ndaka kuma Ukraine na tangwa hii bitukila kubama samna bantodolo campagne kena uluta très bien baina me banda déjà bakena kusala ya bao campagne baina pe banda TTV bakena kuvingila peut-être ba parti na bauto ba moyen un cas peu stratégiquement mais bagena kuvingila bagena kusala moi bagena kuvingila baton saba banda boma ke Ukraine ve boma yake na guerre ve c'est vrai tant que un peu difficile la condition de vie ya population na social à peuple na boma yake un peu passi mais za ba ke nzambi na beto ke bika bwala ya ive albilumbu ke kuiza andike zibula bwala ya vutuka kuluta kutu mutindi ya voila na toile donc betre Ukraine veut parce que betre première capitale betre Ukraine veut parce que awande be première voiture tambola en Afrique betre Ukraine veut parce que awande betre na Baobab Stanley betre Ukraine veut parce que awande betre na première cathédrale en Afrique centrale betre Ukraine veut parce que awande betre na premier aérodrome ina ba avion vandaka kita na Afrique centrale
Matolo mingi gima ya zola kanti beto kwenda na disimu ya Nzadi Congo na Brazzaville mutuni meweza bati kuna bantu kufuaka kilumbu ya mafunda makumi zole na ngonda ebetu kele tangu bavandaka na kusonoma kuvanda ba makesa kanti mfumo ya insi na ndambu ina kuna ya Congo Brazza Denis Sassou some tu bati bafandaka na kulandaka na kuzaba samu na nini bantu ina kufuaka na bamambu ina mekatoluta na ndambu ya Congo Brazzaville. Beto kemanisa ba ntango na beto na diambu ya mpasi mutindu na beweza timosi ya beto mpangi mwangisi ya bantango Flavien Rusaki mekatoka na kuzimbisa mwana na yendi ya ntete na kumbu ya Amos Rusaki mamvula mafunda makumi zole na tatu ba mekatoka na kuzika andi na bizami ya Gombe bubu yayi na mbanza kimfomu Kinshasa ya kele mpasi mingi kuzimbisa mwana ya mfunu ina ya ntete kanti beto kele kimosi beto kele kimpangi na mpangi mezimbisa mwana na bumosi beto kele nunga kati bika moyo nandi yavunda na ngembama awa beto mwe sabatsa na beto kanti na bunkufi sambe beto vambana na ndambu ya Nord Kivu mbula matadi kesi ndika baina tinaka bankindu mutindo mezo ati bankindu kena kuwakana bambeni kena kunyokola bosi nkangu tinaka bankindu bakebaka lusadisu ya mbula matadi Bantodolo mutindu ya kena kukubama na mvula bitukene mafuna zoni makomi zoni na tatu Moise Katumbi Chapwe yani fulisaka kindu kanti lufwa na mosi na bao wakanaka bosi ndinga kena kutumbuka. Na ndambu ya seni inzo ya kisalu ya Denika Dima mevutusila Fridolin Ambongo ngangambu ta edimundu ya katolika samba mamambu yani tubakati Bantodolo kevanda ve kanti seni metubati Bantodolo kevanda na ngonda ya Desemba kilumbu ya makumi zoli. Awa beto mensa batsona beto kintwadi manaka ya tele 50 kena kulandakana beno bikana bote. Je vais vous demander de ne pas vous battre entre vous. Ne vous détruisez pas. La politique est une chose. Elle a son champ de bataille. C'est les campagnes électorales et les urnes. La vérité des urnes. Chers jeunes, sachez-le, quand nous, les acteurs politiques, quand les hommes politiques, on fait nos arrangements, on fait nos accords politiques, on ne vous appelle pas. Quand c'est bon entre nous, en haut là-bas, on ne vous appelle pas. Mais quand on a des accords, c'est là qu'on vous appelle pour que vous puissiez porter par des batailles de rue ces désaccords. Vous devez dire non à la violence. Vous devez dire non à la manipulation des jeunes. Et je vous demande de garder ça à l'esprit constamment. Parce que quand ces choses-là commencent, après on ne sait pas le niveau de dégradation que cela peut avoir. Et avec aujourd'hui les réseaux sociaux où on invente beaucoup de choses, on va aller dire oui, on a tué quelqu'un ici, on a blessé quelqu'un ici, et il y aura des réponses ça et là, et on n'aura pas de paix. Quand les hommes politiques s'entendent, ils ne vous appellent pas. Donc ce n'est pas à vous de porter leur désaccord. S'ils ne s'entendent pas, ils n'ont qu'à régler ça entre eux, parce qu'ils se connaissent. Assalamu alaikum, karibu tena na matangazo ya idhaa ya Kiswahili kutoka Uninga 50. Hapa ni mtasari wa habari. Wakati huo ni kwamba mgombea namba 3 kwenye kinyang'anyiro cha urais Moise Katumbi Chapwe aliwasili huko Kalemi katika mkoa wa Tanganyika hivi leo. Na Umoja wa Ulaya hautajumuika kwenye kura nchini DRC. Na kwa sekta nyingine, ukanda wa Gaza ugubikwa na changamoto za vita wakati siku zilizowekwa za usitishaji wa vita zikiendelea. Na ifuatayo ni taarifa kamili ya habari moja kwa moja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mgombea namba 3 wa kiti cha urais Moise Katumbi Chapwe amejikita katika maeneo ya Kalemi hivi leo. Kanda wa chama cha mwanasiasa upinzani tajiri milionea Moise Katumbi Chapwe aliuawa na wengine kadha kujeruhiwa siku ya Jumanne Novemba 28 hapo jana 2023 huko Kindu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mgombea
wa kiti cha urais namba 3 aliwasili kama sehemu ya kampeni katika uchaguzi unaosubiriwa Desemba 20 ijayo. Alipopanda jukwani, mgombea wa urais huyo alishutumu hali hiyo na tena aliwatia moyo raia. Depuis bwana Mapon alitoka basha kuongeza 1 cm ya kabo imbuku. Basha kuongeza 1 cm ya bulongo. Wakati huo hali ya mvutano ulitanda na waziri mkuu wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Auguste Matata Ponyo Mapon alishutumu hali hiyo. Mara ya kwanza tangu kampanya ilianza banapika masasi. Kwa mujibu wa meya wa mji wa Kindu, kanda wa chama hicho cha Moise Katumbi Chapwe alianguka kutoka gari iliyokuwa kwenye msafara wa kiongozi huyo kabla ya kugongwa na gari nyingine. Polisi waliingia kati na kufyatua risasi tena moto za kutoa majonzi katika mji huo wa Kindu, ikiwa wapinzani hao wameendelea kulani hali hiyo. Na tume huru ya uchaguzi seni imetangaza kukubaliana na kauli ya kasisi wa Katolika Kardinali Ambongo. Baada ya ujumbe mbele ya waumini wa dini la Katolika Jumapili iliyopita, Kardinali Fridolin Ambongo, askofu wa mji wa Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aliwaambia Wakristo wa kanisa lake kubaki na kuwa na msimamo na kuwa hata hivyo huru ya kumteua nani anayemtaka, lakini amesema kwa yule ambaye ataweza kuchangia maendeleo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tena akiomba tume huru ya uchaguzi seni kuwa na ustawi kwa wote. Maneno hayo ya kasisi wa dini la Katolika yamonekana kupokelewa tofauti na viongozi wa tume huru ya uchaguzi seni. Katika tangazo hilo lililotangazwa jana, viongozi wa tume huru ya uchaguzi seni wameonekana kutokubaliana na kauli ya kasisi huyo wa dini ya Katolika Fridolin Ambongo. Tangazo hilo limeendana na nia ya kura, ikiwa tume huru ya uchaguzi seni ilikuwa inasubiriwa kupata kitita cha fedha kutoka Wizara ya Fedha nchini DRC. Habari zimesema kwamba waziri wa fedha nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Nicolas Kazadi amesema kwamba ameshapana kitita cha fedha sarafu za Marekani zipatazo milioni 134 kwa waandalizi wa uchaguzi. Na kwa taarifa nyingine na husu kura ni kwamba Umoja wa Ulaya bado hautajumuika kwenye kura nchini DRC. Wahudumu wa Umoja wa Ulaya waliotumwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mchakato wa uangalizi wa kura wametangaza kufunga mirago yao na kurudi nyumbani. Umoja wa Ulaya umeshitumu viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufunga njia zote za mawasiliano za Umoja wa Ulaya, ikiwa ni pamoja na satellite pamoja na mitabendi yake ya kimitandaoni. Waangalizi hao wa Umoja wa Ulaya wamejikuta kutokufanya kazi yao vyema wakati wa uchaguzi unaosubiriwa mwaka huu katika mwezi wa Desemba 20 ijayo. Kumepita karibu wiki moja waangalizi hao wa Umoja wa Ulaya kujikita hapa mjini Kinshasa, mji mkuu wa DRC, na kukaa kwenye hoteli ya Hilton. Kutokana na kuondoka kwa umoja huo wa Ulaya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa kwa waangalizi wake, basi Umoja wa Ulaya huo hautajumuishwa katika kura ya urais, ya ubunge, hata viongozi wa mikoa nchini DRC. Moja kwa moja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, je, kinaendelea vipi baada ya msaada uliotolewa na mgombea namba 3 Moise Katumbi Chapwe? Lakini msaada huu umeripotiwa hivi leo kuanzishwa kugawanyiwa kwa baadhi ya wakimbizi wa huko Kanyaruchinya. Tuko hapa njiani mwa simu na mshauri wa Moise Katumbi Chapwe, ikiwa ni Patrick Mundeke. Tuambie hadi sasa ni kipi kinaendelea huko Goma, hasa kwenye kambi za wakimbizi? Saa hizi jana abe mwenye anasimamia Caritas, padiri ambaye anasimamia Caritas aliniita kwa kunieleza kwamba wamepata compromis, wamesikilizana kama enfin wa deplacer wanaweza kupokea msaada ya President Moise Katumbi. Sisi tunajiuliza hizi siku zote tumezipoteza kwa nini? Na nawaza wamesikia haya kwa sababu population imetomboka sana, ndio maana haya imewakamata na wanakuwa oblige kuacha population beneficie kwa mambo. Lakini iko kitu kama ulozi, kama uchawi, kwa sababu wao wanakula, wanalala, wengine wanalala nje, wanalala njala, wanakosa hata mwanzo ya kuanzia yako, na kila siku inakuwa kama wanakimbili iswa biko napigania waishi. Sasa kwa leo ikiwezekana kwa saa hizi wanaweza kuwa wakianza kugabula Bulengo.
Kwa Kanyaruchinya kulikuwa ma disposition logistique parce que chakula iliwezaka kushushwa kwenye magari ikaweka kwenye maentrepo, tena inaomba ipakizwe ili iweze kuenda kufika Kanyaruchinya. Nadhani raia wangepokea leo ingekuwa vizuri, lakini hawa watu tunao hapa nadhani ni walokuwake na shetani binafsi. Ni huruma sana mzee. Asante sana Patrick Mundeke kwa mchukuzi ama mshauri wa Moise Katumbi Chapwe kunako sera ya vijana. Tukibaki jimboni Kivu ya Kaskazini katika maeneo ya Oicha ni kwamba mgombea namba 21 Mataifa Yulu Madidi amejikita kwenye kanda hilo ambapo alikuwa na kupokelewa na baadhi ya raia kanda hilo. Mgombea aliyeshindwa kura mwaka wa 2018 tena ambaye ni mgombea wa kiti cha urais mwaka wa 2023 namba 21 Mataifa Yulu Madidi alianzisha mchakato wake wa kampeni pia huko mashariki mwa DRC. Kitu ya kwanza ambayo President Mataifa Yulu atasoki bopesinga ikiti wana ya Kimokonzi. Kama mnamchagua le 20 Desembre numero 21 togotia security. Kitu ya kwanza tutafanya ni kutia kimya usalama. Huko Oicha, Mataifa Yulu Madidi alipokelewa na raia wengi waliokuja kumsikiliza tena kuchangia maoni yake. Jukwani mbele ya raia hao, muda wa sala ulifanyika vile ili kuwakumbuka raia wa mtaa Beni wanaendelea kuishi maisha sio kwa shwari, misukosuko ya vita na ukosefu wa usalama ambao tayari wameshafariki katika kanda hilo na vita hivyo vya kila siku mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkutano huo umekoma kwa hali nzuri tena mororo alipokuwa akisindikizwa na mojawapo wa viongozi wa chama hicho mwenye asili ya jimbo hili la Kivu ya Kaskazini, Jean-Baptiste Kasekwa. Na tukibaki mashariki mwa DRC tudikite pale Lualaba ambapo mgombea namba 22 na namba 44 mkiwa ni Fifi Masuka Saini ajikita katika maeneo ya Muchacha. Liwali wa mkoa wa Lualaba Mama Fifi Masuka Saini amekwenda katika maeneo ya Muchacha katika jimbo hilo ambapo ameendelea na mchakato wake wa kampeni. Akivalia kofia nyeupe tena iliyoandikwa namba 20 ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na mavazi ya kijani, Fifi Masuka Saini ameeleza kina cha ziara hiyo. Watoto Muchacha, jambo yenu. Jambo sana mama. Jambo yenu. Jambo sana. Ninapicha shefu bote bale baritembea kufika hapa. Kiongozi huyo mwenye umaarufu mkubwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na kazi zake za ujenzi wa jimbo hilo la Lualaba amehubiri kujenga mara tena Lualaba iliyo safi. Zamani baliengaka masomo muhimu village yote kwa munjia. Leo munaona banasema hata kama kintu aukione au kishikie me ukifanya nini? Ukifanya nini? Haikujalisi mvua uliokuwa ukichapa, mama huyo Fifi Masuka Saini amesema ni muda mwafaka wa kupigania maendeleo ya Lualaba wote. Tukirejea hapa mjini Kinshasa, mji mkuu wa DRC, ni kwamba profesa wa vyuo vikuu ikiwa ni Jean Kambai Bwacha alionyesha vitabu vyake ambavyo mpya vya Harare ikiwa alikuwa akizungumzia kuhusu mzozo wa vita nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanzia mwaka wa 1965 hadi hivi leo. Maonyesho hayo yamefanyika kunako hoteli kuu ya mji wa Kinshasa maarufu Pullman, ambapo alikuwepo pamoja na baadhi tena vigogo wengine maprofesa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao walimuunga mkono haswa kitabu hicho chenye busara na tena timamu ambacho kimeendelea kuungwa mkono watu wengi nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tukibaki hapa Kinshasa ni kwamba mgombea namba 16 ikiwa ni Ngalasi alikuwa kwenye kumbi wa Grand Hotel hivi leo, hoteli kuu ya mji wa Kinshasa, ambapo amezungumzia kupana programu yake ya kampeni. Huyo namba 16 ambaye anasema nagombea kinyang'anyiro cha urais alikuwa huko pamoja na wapasha habari na wariwa habari wakizungumzia mawali matatu kulingana na kesi hiyo, ikiwa chini ya uongozi wa director mkuu wa kampeni yake Jimmy Ngalasi ambaye alikuwepo na kutoa maoni kadha kulingana na imani kubwa ambazo zinatakiwa za kumpa mtu huyo. Na huko ukanda wa Gaza leo kubuiwa changamoto za vita, na ifuatayo taarifa kamili habari. Usitishwaji wa mapigano kati ya Israel na Hamas waingia siku yake ya 6 Jumatano hivi leo kwa zoezi jipya la kubadilishana mateka wa Israel na wafungwa wa Palestina, wakati wapatanishi wa kimataifa wakiongeza juhudi za kupata usitishwaji wa kudumu wa vita hivi.
Chanzo kilicho karibu na Hamas kimeambia shirika la habari la AFP Jumatano hivi leo kwamba kundi hilo limekubali kuongeza muda wa kusitisha mapigano kwa siku 4, huku makubaliano ya kubadilishana kati ya mateka wa Israel na wafungwa wa Palestina yanatarajiwa kukamilika Alhamisi hapo kesho asubuhi. Katika ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao wa kijamii wa X, Twitter zamani, majeshi ya Israel yaliwashauri wa Palestina dhidi ya kusafiri hadi kaskazini mwa ukanda huo wa Gaza licha ya kuwepo kwa kurefushwa kwa mapigano hayo. Wakati huo, jeshi la Israel limeutangaza mji wa Jenin kuwa eneo lililofungwa la kijeshi kutokana na mapigano yanayoendelea katika eneo hilo kati ya jeshi la Israel na wanamgambo wa Kipalestina wa Hamas. Duru za ndani zimesema kwamba wanajeshi wa Israel walivamia mji huo uliopo katika eneo lililokaliwa kwa mabavu na Israel la ukingo wa magharibi na kuzingira nyumba moja huku watu wakiukimbia. Na huu ndio mwisho matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili. Hapa tena ni muktasari wa habari. Wakati huo ni kwamba kwenye kura ya urais, Moise Katumbi Chapwe ni mchakato wake wa kuhubiri usalama na maendeleo pindi atakapokuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akiwa ni namba 3. Umoja wa Ulaya utajumuika kwenye kura nchini DRC. Na ukanda wa Gaza unagubikwa na changamoto za vita siku ya 4 hivi leo ya usitishwaji wa vita. Na huo ndio mwisho matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Telesengan, tunatangaza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mjini Kinshasa DRC. Kwangu sina budi na kutakia ni kila laheri. Je mesure effectivement l'importance du travail que nous faisons. Je mesure aussi l'exigence que nous avons dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans le média ou que ce soit dans l'enseignement, mais aussi dans la vie de tous les jours, parce que la crainte de Dieu, la recherche de la paix, la poursuite de l'excellence dans tout ce qu'on fait, ça finit par produire des fruits. Et ces fruits, c'est effectivement cette reconnaissance, cette distinction qui va désormais nous demander d'être encore plus exigeants, de continuer à être au service des autres, de continuer à exiger que être vivant égale être au service des autres, mais surtout tenir compte et respecter la vie. Voilà. Les médias que nous pilotons, que nous dirigeons, nous permettent effectivement d'accéder à un certain nombre d'informations, de diffuser ces informations auprès des gens, mais ça nous donne aussi une responsabilité d'encadrer. Voilà, désormais, on va s'occuper de tout ceci sous le leadership de notre président, de l'organisation au niveau de la RDC, et je le remercie avec beaucoup d'émotion parce qu'effectivement, on ne le mérite pas tant que ça. Nous ne faisons que le peu que nous avons comme compétences et comme qualité. Voilà, merci. Mbote no bansombe buziba kwa malama kwa nda bansongo bisu ulukute lingala sikato ndo bukuso basongo atako mai baimboka bakoleka bongo talisa bai politiki mapona mimakoleka bongo ko salema yenge bene lokola motama kibongo na buku likondi emibeko ya Kongo Democratique bilo SNI bakoleka penza ko lengela mapona mabongo na lolenge molongo bani wane zali bongo maye Denis Kadima mokambia bilo SNI ayanoni bongo moko ya bipiscopo Fridolin Mbongo Bobeti tangwa ponanga Moise Katumbi mokambia lisanga ensemble pour la République ata komoko ya bayi lisanga ya joki bongo penza masasi pe waki kasi makamaike moko leka bongo kaka kotambola bwe bati kolekana na kindu sika molelo a jomi bongo na Kalemi Moengeli etuka Nord Kivu asi bongo kola kaiti baimboka banso basaki bongo longwa bokimi na bipai sika bakoleka bongo jwa lolenge ya bobiki ya malonga na biloko mko kibongo kosunga bango po ite balika bongo penza kolia na lolenge mo longobani
mbote pe bobola mosangwa biso olokote lingala tofunga lokase basangwa biso na bolobeli bongo mambi matali bongo bilo eseni bo batedini kadima mokambia bilo eseni ayanoli bongo na mai fidole mbongo episcopo lokumu aseki bongo talisa bai katoliko babaki ete mapona mipenza bazali penza na kondima te mapona mi makoleka bongo kosale malokola mutama kibongo nde na boedini kadima mokambia bilo eseni ayanoli na episcopo lokumu fidole mbongo na bolobi ete bango bilo eseni bakoleka penza kolengela mapona mi bango na lolenge molongo bani mwa tukumi bale ya sanza zumi na mibale ya mobukoto mbele tukumbele misato mtosi bongo chomana yango mapona mi makoleka penza kosala malokola motamaki atali sete ata konungu ata ko baimboka bakoloba kasi mapona mi makoleka bongo penza kosala malolenge motamaki pambate bakoleka bongo bongisa makambo maike ongambo ya ye Moïse Katumbi ensemble pour la République ya Mokambi akoleka bongo penza kokoba sikokoba na bobeti tango na botamboli penza bo bati aleka kibongo na kindu apepa imbilinga mosia kibongo penza ko jwama bo bati mituka mwaye pe baimboka mwaye bakima kibongo pambate la pulusu ya Congo démocratique ba beta kipenza ba masasi basusu ba juki pe basusu ba jubongo ba pota ba tutu moko pe okati wa bango asia kibongo ko wa ata ko moko kati wa bango waki kasi Moïse Katumbi akitisi bongo maboko te alobi ete tuluku ya baimboka ba koleka bongo penza ko jwama po aboye iboyo kipenza moko ya baya ba kuela bongo bibonga lokola nkumu ya ekolo Moïse Katumbi akoleka bongo kokoba na bobeti tango ayebwe bateye mwalelo ajomi bongo na kalemi wa pepa ya koleka bongo kokende kolamusa makanisi ya bayi ekolo baleka bongo penza kopona ye ala bongo moko ya baweli bibonga ba ya koleka bongo kotombola ekolo Congo démocratique na bolongo liango na makamaiki mema koleka bongo penza kotambola to kati ya ekolo ongambo ya ye Martin Fayulu Madidi akendaki bongo kolamusa makanisi ya baibeni ajomi na beni na wicha wapi pai asili bongo kokende kolamusa makanisi ya baibeni mingi penza po ya botalisi bango ete baleka bongo kopona moto ya malonga moto moye akoki bongo penza kotombola lobi ya malonga ya ekolo Congo démocratique elongo na bituka binson ba ekolo esingili bongo na moto moye akoki bongo penza kojwa posa pe mawa ya bayi ekolo Congo démocratique Congo ekolobo pona bato nyonso bakufi o baboni bango bayebi ntina te. Une minute de silence. Merci. eloko ya liboso na kosala soki bopesi ngai kiti wana ya kimokonzi tokotia sécurité. Martin Fayulu Madidi mokambi lisanga eside pe moko ya bayi lisanga la muka ala musi makanisi ya bayi etini ya wicha mingi penza na beni po ya botalisi bango ete esengeli bongo kofongola miso po ya mapona mia mobukoto mibale na tukumbe na misato bolandeni mambi matali bongo bilo eseni po ete mapona mia kimia mapona mia bosembo mapona mi mai makoleka bongo komema mbilinga to kati ya ekolo Congo démocratique moleka bongo kosale mayenge bene lokola motema kibongo na boku likonzi ya mibeko ya ekolo Congo démocratique mwatuku mibale na zomi na mibale ya mobukoto mibale na tukumbe na misato nde mapona mi mosengeli bongo mosalema bayi wicha bapesi bongo mokakoswa na Martin Fayulu Madidi na bolobi ete bango bakoleka bongo penza kopona ye lokola moko ya boweli bibonga ya bankomo ya bikolo po ya bokambami ya mobukoto mibale na tuku mibale na minei awa okati ya ekolo Congo démocratique. Mobateli pate Ecclesia la louange bobate Dr Ngalasi mwalelo pakende kibongo penza kotalisa tope bobandi bobeti tango aye ponanga wapepa ina fleuve Congo hotel bayi ekolo basia kibongo penza kojoma wana wapepa itusi bongo penza kolobisa Jimmy Ngalasi wazali bongo mokambi ya kampani waye atalisi bongo na lolaka ya Glody Matula. Toti ko assister bongo na lancement ya campagne ya candidat numéro 16. Docteur Ngalasi Abraham Agré, de manière générale, de manière brève, a brossé sur l'essentiel, il y a candidature naïe, a lobeli beaucoup plus, la valeur Kambiambo ka lobby et sengeli bazanango, notamment des valeurs chrétiennes et des valeurs morales. À l'Axiété Congo, et quand on a un discours, pour ceux qui sont là qui ont un discours, c'est
nde Congo esi etelemakala. Problème ya Congo ezali moto to bato babiangani mpona kokumba mboka oyo. Et donc na lancement ya campagne lelo ngai ya ma qualité ya directeur ya campagne to ko sensibiliser ba congolais nyonso na ko mekola ko yeba ke Congo lelo eza na bosenga etombwama mais po etombwama esengeli bongo bato oyo batondisami na bwanya na bolingo ya Congo, bato oyo balingi congolais, bato baye ko lia mbongo ya Congo te to ko konvwama na mbongo ya Congo, mais bato baye pona ko servir Congo à travers ba valeur oyo et à la kisipso de l'autotondi ye botondi pour la confiance au Tchebiso à Tiena Katina Biso. Te rappeler que Pasteur Ngala c'est un candidat indépendant, azo travailler na aza ouvert na bato nyonso pe azo travailler na bato nyonso ba lingi ko emboîter des pas selon ba valeur oyo na ba préalable oyo à Tchelikolo Mesa na kati ya projet de société na eto programme na ongambo ya yefifi masuka saini Marie-Thérèse Moyangeli ya ituka lola babo baite akendaki bongo mingi penza na muchacha wa pepa akendaki bongo kotalisa baimboka etendina na bolobiete balika bongo penza ko pesa maboko simbisi na kumu ekolo Félix Sekedi Chilombo fi masuka yamba mibongo na bayete ya muchacha wa pepa batondi botondi na mayasi bongo penza kotala wana bampaka ya muchacha bako likaboko beta maboko na botalisi Moyangeli ete bango bakozali bongo penza na sima ya kumu ekolo Félix Sekedi Chilombo pe Moyangeli fi masuka pepai asibongo pe kotali selongo yo longola lisango aye balakete bango bakoleka bongo penza o maponami ya mobukoto mibali na tukumbele misato lokola motamaki po ya boponi penza moto ya tina moto moya koleka bongo ko bongola ekolo Congo démocratique. Tuzongisika awa wengumba mokonzi Kinshasa po ya kwesebinote lisanga CRD na moko ya bango Blanchard Dikambi bo batakendeki bongo lisusu pa ya bana masina pa botondi bango botondi na mai basibo ko sala po ya mitingi mwayeto landa. Akendeki kolamusa makanisi ya bai masina na quartier 3 na etini ya changu po ya botalisi na bango ete baleka bongo kobosa na te na boponiye boye bate Blanchard Dikambi moko ya bai lisanga CRD pe mokambi ya cellule de communication ya Mboso Kodja Christopher atalisi lolenge apesi matondo mingi na bai eteni ya changu banson bai basleki bongo koya o mitingi moye moya sleki bongo kosala na etelo ya mbila. Le deuxième jour de la campagne électorale après le lancement, qui exceptionnellement pour nous remercier, Bandeko Bayaki pour assister à un meeting le 26. Nous avons quitté la base moko ya masina pour que nous sensibiliser bango pour mettre ma problème parce que numéro 48 c'est le numéro tika na kata mitema ba masina nyonso pour intérieur masina. Bosimba te bai masina banson batalisi te bango penza bandimi iyo ya bokei penza o maponami po ya boponi moko ya mabele mo bango moto mo ya silibongo ko sala makambo ebele ya mboete ya leka bongo ko bima moko ya bakeli mibeko to pe baponami ba ekolo Congo démocratique nde na boye batalisi te bango bapesi penza mokakoswa ya bokeli boso po ya bozali lokola molobeli wa bango ondako ya baponami. Ongambo etuka Nord Kivu bobate baimboka ba koleka bonko nyoko mako longola bipai na bipai pa boki penza na bokime bitumba mosi bonko joma kuna bobate kimia penza mokoti bongo tende Moyangeli etuka bango alaki bango ete akoleka bongo penza kotinda biloko bike ya kolia mwemukoki bongo kosunga ba etuka ya Nord Kivu baleka bongo penza ko jwalo lingi ya bobiki ya malonga wa pepai ba koleka bongo penza kotalisa po ya bozangi penza biloko pe bisika bovanda malonga mojomite ba etuka Nord Kivu basengi bongo mbula matara ya ekolo likabongo penza kotia liso likona liso mambi matali bongo buzangi kimia mosi bongo kumuumela etuka ya bango. Sika tuzungi wangu makonzi Kinshasa po busukisi wa soma sotolingira kilo kote lingala bwebate lisanga Fondation Nicole Boacha Foni Blamukuse bwebate ya si bongo penza kotia maboko simbisi na Jean Kalambayi Boacha wa si bongo penza kozala tata moboti ya Nicole Boacha na bubimisi penza buku moko babengi bongo mabeto pe conflit bozangi penza boyokani okati ya bitumba na kati ya Congo démocratique wa pepai batasi bongo ba Grand Lac ko banda na mobukoto moko na tuku du bois
3 na koto motoba kino na nkama moko topemi nei wapepa basi bongo talisa kino mwalelo bo bate makamaiki mosaki bongo penza kobonga te milu miango misama kibongo na Pullman sangwende kabul bongo maimanso tolingele kipansongo biso olokote lingala baibanso bozubiso nzela sika bwando bokuso basango maponami makolika bongo kosala mayenge bene lokwa motama kibongo na buku likonzi ya mibeko ya ekolo Congo Démocratique bo bate baibilo ya seni denika di mamukambi ya bango atali sete bango bakolika bongo kolengela kosala penza maponami lokwa motama kibongo matuku mibale ya sanza zomi na mibale ya mobukoto mibale na tukumba ya misato motosi bongo jomana yango atako banungu nungu bakolika bongo talisa ayanoli bongo ne episcopo lokumu Fridolin Ambongo milulu ya bobeti tango ponanga Moïse Katumbi ya sibongo kujwa mapenza na kindu mingi pena mwalelo ajwami na kalemi wapepai yata ko moko bango seki bongo ko wana mbilinga mbinga moseki bongo bima wana kasi Moïse Katumbi akoleka bongo koba seko koba na ponanga mwaye lokola moko ya boweli bibonga ukati ya Congo Démocratique ngambo ya bankumba bikolo tobela ki susu mambi matali bongo tuka na Kivu bitumba ya batombo kibeba ko kabongo zangisa kimya na bayi tuka na Kivu mwangeli ya tuka mela kibongo na bayi teni ako kabongo tia biloko ya malonga ya boli pe bisika bovandi ya malonga mo kibongo kusunga ite bayimboka bali kabongo bika na lulingi mo longobani manso menela kibongo basango tulengela kipansongo biso lokota lingala matondo mingi bino banso mbaye obisa kibisongo ngapo abolandi biso bayi banso bozu biso nzela bokene mbango na nzela singa mondia na kubetaka bawe misato litono etando 50 tono cedi na bozindo bobeti bongo bana mboka Kongo tokutani malobi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.